ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अभी तक 55 ऑर्डिनेंसेस ले आए हैं। और एडहॉक सरकार, इनका नाम एडहॉक सरकार, तबाही सरकार इसलिए रखा, ये हर इदारे को तबाह करते जा रहे हैं, तवातर से हर इदारे को ये तबाह कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो बहुत अहम ऑर्डिनेंस हैं, जिनकी डिस्कशन होनी चाहिए, जिन पर शराकतदारी होनी चाहिए, जिस पर अवाम के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इसलिए ये कर रही हूँ कि मुझे मुस्तकिल फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि ये ऑर्डिनेंसेस के तहत किस तरह मुल्क चल रहा है और आप लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आपने देख लिया कि अब जो सूरत हाल है उसमें 3 बहुत ही, एक तो सूबे की जजीरे और वसाइल के हवाले से पीडा ऑर्डिनेंस था, वो आज तक सामने नहीं आया, कभी उसकी अमेंडमेंट आती है, कभी कुछ आता है। फिर आपने देखा कि स्टेट बैंक अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस, जिसमें वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी दे के डायरेक्ट पता नहीं इंटरनेशनल साम्राज्य को जवाबदेह होंगे, पार्लियामान को जवाबदेह नहीं होंगे, वो भी नहीं सामने आया। और HEC, जिसमें आप अपने मुल्क की तालीम, हायर एजुकेशन, तालीमी इदारों की रीढ़ की हड्डी की क्वालिटी, उनकी रिसर्च, उनकी सारी ग्रांट्स, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, सब उसके मातहत आती हैं, उसको भी PMDC की तरह आपने देखा रोंदा डाला है। PTDC, PMDC, PIA, हर इदारे को, स्टील मिल, आप देखें इनकी कोशिश है कि उसको तबाह कर दें। हम इस पर इस अमल की सख्त मजम्मत करते हैं। ये आइन से बिल्कुल बाला काम कर रहे हैं और इनको कौम से जवाब देना होगा कि ये क्या पीछे करने जा रहे हैं, कि ये सामने पार्लियामान के ला नहीं सकते। इनको किस बात का खौफ है कि ये जो आईनी तौर पर कानून साजी होनी है वो नहीं हो सकती। मैम एक दूसरा होगी पीपल्स पार्टी की जानिब से, देखिए 24 तारीख को तो मेरे ख्याल में HEC का भी आ रहा है किसी न किसी अदालत में। लोग, अवाम तो चैलेंज करेगी, और अगर आप कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे हमारे लिए तो फिर अदालतों का रास्ता तो हम चाहते नहीं है कि पार्लियामान में जो बात होनी चाहिए, पार्लियामान में जो कानून साजी के हुकूक ज़िम्न है वहीं हल होने चाहिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हर चीज़ अब अदालत के दरवाजे पर जाकर रखें। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी लोग पिटिशंस लेके जा रहे हैं। आपके सामने मैं एक और चीज़ रखना चाहती हूँ, यहाँ सुपीरियर कोर्ट्स के भी जजमेंट्स हैं जो वाजे करते हैं कि ऑर्डिनेंस जब बनता है तो वो बाईपास नहीं कर सकता पार्लियामान को। मैं आपको सिंध हाई कोर्ट का एक केस बताती हूँ, इखलास वर्सेस नूरुन नबी, PLD 1958, WP 283। सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, द नॉर्मल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इज पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट्स पावर्स ऑफ मेकिंग ऑर्डिनेंसेस are confined to emergencies which require immediate legislation and which arise when the assembly is not in session। इस पर हमारे यहाँ चेयरमैन सेनेट की रूलिंग्स भी हैं कि फौरी तौर पर लाया जाए। वो सब आपके सामने बार बार रखी गई हैं। मुझे बताएं कौन सी ऐसी इमरजेंसीज हुई हैं जिसके तहत इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लाया जाता है। कौन सी इमरजेंसी थी जिसके तहत ये ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंसेस इशू हो रहे हैं, और वो कौन से इनके मकसद हैं, मकासद हैं जिनकी वजह से ये सामने गैर आइनी तौर पर ऑर्डिनेंसेस लाए नहीं जा रहे हैं। कानून साजी होनी होती है, ये जवाब देना बाद में कि आपकी हुकूमत इतने ऑर्डिनेंसेस लाई थी, हमारी हुकूमतें फिर उनको कानून साजी में रेगुलराइज कर गई थी। थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है, जिसके हवाले से आप देख रहे हैं कि पार्लियामान का इजलास 1 हफ्ते से जारी है, लेकिन 3-4 अहम ऑर्डिनेंसेस जो इस हुकूमत ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ऐवान सदर को बना दिया है वहाँ से जारी हुए हैं और असेंबली के सामने बिल्कुल खिलाफ हर कायदे और ज़वाबित और आइन के, जहां वाज़े तौर पर लिखा है कि इनको प्लेस होना है पहले दिन जब असेंबली या सेनेट का इनकाद होता है, का इजलास होता है। ये इजलास 1 हफ्ते से चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक तो ये हायर एजुकेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस है, दूसरा स्टेट बैंक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, फिर पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और यके बाद दीगरे इन्होंने ऑर्डिनेंसेस इशू किए हैं जिनका कौम को नहीं पता। ये अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना के मुल्क में एक आमराना बिल्कुल राज ले आए हैं। और इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं
کہ جو بھی اداروں کی آٹونومی ہے، مطلب HEC کی آٹونومی پر ایک واضح حملہ کیا گیا ہے، اس کے چیئرمین کو ہٹانے کی ایک مضموم مقصد کے بالکل عین مطابق اپنے لوگوں کو نوازنا، اپنے ہی طرز حکمرانی کو چلانا اور پارلیمان کو بائی پاس کرنے کی یہ مستقل آپ نے دیکھا ہے ان کی منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے آرٹیکل رکھنا چاہتی ہوں جس میں لکھا بھی ہے کہ آرڈیننس promulgated shall have the same force but it shall be laid، آرٹیکل 89 ہے اور اس میں لکھا ہے it shall be laid before the National Assembly if it contains and it that the National Assembly may extend the ordinance۔ اب ان کی 120 ڈیز کی زندگی ہوتی ہے، پوری حکومت 120 دن آرڈیننس ایکسٹینڈ کر کے آرڈیننس پروملگیٹ کر کے چل رہی ہے، اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں بالکل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ از بینگ کیپٹ ان دا ڈارک، ایوان جو چل بھی رہا ہے اس کے سامنے کوئی آرڈیننس نہیں لایا گیا، اور اس پر ہمیں گہری تشویش ہے کہ آئین کی واضح طور پر خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایکٹس آف پارلیمنٹ انہوں نے کتنے لائے ہیں، 62 بلز شاید نیشنل اسمبلی میں پاس کیے ہیں، لیکن آرڈیننس فیکٹری نے ابھی تک 55 آرڈیننسز لے آئے ہیں۔ اور ایڈ ہاک سرکار، ان کا نام ایڈ ہاک سرکار، تباہی سرکار اس لیے رکھا، یہ ہر ادارے کو تباہ کرتے جا رہے ہیں، تواتر سے ہر ادارے کو یہ تباہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت اہم آرڈیننس ہیں جن کی ڈسکشن ہونی چاہیے، جن پر شراکت داری ہونی چاہیے، جس پر عوام کے بہت تحفظات ہیں، میں اس لیے یہ کر رہی ہوں کہ مجھے مستقل فون آ رہے ہیں لوگوں کے کہ یہ آرڈیننسز کے تحت کس طرح ملک چل رہا ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اب جو صورتحال ہے اس میں 3 بہت ہی، ایک تو صوبے کی جزیرے اور وسائل کے حوالے سے پیڈا آرڈیننس تھا، وہ آج تک سامنے نہیں آیا، کبھی اس کی امینڈمنٹ آتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ آرڈیننس، جس میں وہ بالکل مادر پدر آزادی دے کے ڈائریکٹ پتہ نہیں انٹرنیشنل سامراج کو جواب دہ ہوں گے، پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہوں گے، وہ بھی نہیں سامنے آیا۔ اور HEC جس میں آپ اپنے ملک کی تعلیم، ہائر ایجوکیشن، تعلیمی اداروں کی ریڑھ کی ہڈی کی کوالٹی، ان کی ریسرچ، ان کی ساری گرانٹس، ان کی جو اسکالرشپس ہیں، سب اس کے ماتحت آتی ہیں، اس کو بھی PMDC کی طرح آپ نے دیکھا روندا ڈالا ہے۔ PTDC، PMDC، PIA، ہر ادارے کو، اسٹیل مل، آپ دیکھیں ان کی کوشش ہے کہ اس کو تباہ کر دیں۔ ہم اس پر اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہیں، یہ آئین سے بالکل بالا کام کر رہے ہیں، اور ان کو قوم سے جواب دینا ہوگا کہ یہ کیا پیچھے کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سامنے پارلیمان کے لا نہیں سکتے۔ ان کو کس بات کا خوف ہے کہ یہ جو آئینی طور پر قانون سازی ہونی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ میم ایک دوسرا